dans votre espace culinaire Ftour du Chef. L'émission d'aujourd'hui sera entièrement consacrée au gâteau de l'Aïd. Eh bien, c'est bientôt l'Aïd justement. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à Ouled Fayet en compagnie du chef Karim. Bonjour Karim. نوجدوا اليوم لاروسيت تاع مقروط اللوز ومشوك ونديروا الصمصه. Bah voilà, c'est dit. Donc, مقروط اللوز, مشوك et puis samsa pour l'Aïd. Allez, on commence. Je vais enfiler les gants. L'hygiène est recommandée. Nous sommes en cuisine, dans un laboratoire. Ah oui. Évidemment. L'hygiène est recommandée. Donc, je vais enfiler mes gants. Entre-temps, on va présenter les ingrédients. On aura besoin de quoi, Karim? Les ingrédients تاع مقروط اللوز نسحقوا 500 غرام لوز 250 sucre glace 250 grammes de sucre glace. نسحقوا les œufs 2-3. On a du sucre cristallisé, 250 250 grammes. ونسحقوا السيترون جاس السيترون. On aura besoin également المزهر de mazhar, donc d'eau de fleurs d'oranger. On va tout de suite commencer, Karim, à préparer notre recette. نعطوا الاسلام يرحي لنا اللوز. Alors, on va faire appel à Islam, donc l'un des chefs qui travaille avec Chef Karim et avec lequel nous avons pu donc réaliser, bonjour Islam, nous avons pu réaliser donc nos desserts, Tarmdan, Sneakers et Panna-Cotta aux fruits exotiques. Ben voilà, Islam, tu vas donc t'occuper des amandes que tu vas mélanger avec le sucre. سكر Voilà. يتلحى fin. Très bien. Donc, pendant que Islam travaille, nous, on va un petit peu discuter et revenir sur le parcours de Karim. Karim, alors ça fait longtemps que tu as fait c'est-à-dire tu as fait de la cuisine ta passion, mais aussi ton métier également. Ça a commencé il y a longtemps. عندي واحد 30 سنه 30 سنة, 30 ans. بديتها في 91. Ou toujours la pâtisserie, في le domaine de la pâtisserie. خدمت لا فينواجري ومن بعد رحت لا باتيسري. خدمتها بديتها في البيار من قبل. D'accord. ومن بعد بديت رايح لا باتيسري. D'accord. C'est une passion, tu en as fait ton métier نحبوا aujourd'hui. نحبوا نصنع هذه وعشت بها والحمد لله. Un conseil peut-être pour les gens qui ont la même passion que toi et qui veulent partager cette passion avec tout le monde et qui veulent en faire leur métier. Ou je le conseille les تمدلهم. باش يتعلموا كدا منا باش يحطوا راسهم الدراري هذوما اللي طالعين. Oui. وكاين ناس علمناهم وراهم بصنعتهم وبالتاويل تاعهم والحمد لله. Donc tu as même formé des chefs pâtissiers. شاف كدا فورميت لي ايكيب كدا. Oui. راهم خدامين كاع كاين اللي عنده بحانو تاعو في رزقه وكاين اللي خدام عند الناس لاباس به. Alhamdoulilah. Bah écoute, on va attendre que Islam termine ce qu'il est en train de faire et on se retrouve tout de suite après. Ah ben non, Islam est là, il est déjà là. C'était rapide, un chef doit être rapide. Hein. Ah oui. Eh ben, Islam, merci beaucoup. Donc voilà, on a les amandes, le sucre, on va mettre du zeste de citron et on va râper donc notre zeste, histoire d'avoir bien sûr de la saveur. Il n'y a pas mieux que le citron. السيترون وي المقروط اللوز يحب السيترون. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc on va râper. Voilà notre citron, enfin le zeste pour récupérer le zeste du citron. Voilà. On va en mettre, voilà, on va récupérer juste le zeste à l'intérieur. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Voilà, très bien. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Voilà, donc on mélange. On mélange du citron مع اللوز. Blanc. Voilà, très bien. ومن بعد نحكموا لي جو تاعنا. Donc on va ajouter les œufs. دوك كي ندخلوا له البيضه كنشوفوا حنايا اللوز تاعنا ولا طري ولا يابس. هو لازم المقروط اللوز لازم يجي شويه يابس.
باش كي نديروا الحربوش تاعنا تاع مقروط باش يجينا ساهل وباش ما يطيحناش في الفور، باش يجي المقروط تاعنا واقف شويه في كي باش ما يتعبناش. ما يتعبناش. يعطيك الصحه. الله يسلمك. فوالا. Alors, Islam nous a apporté la maïzena. مايزينا Maintenant. دوك كي عجناها هكايا نحطوها هنايا نحكموا لابتيت شويه مايزينا ماشي بزاف مايزينا باش ما ينشفناش اللوز تاعنا Voilà. باش يقعد طري. باش نديرو شغل Oui. هدايا مقروط تاعنا هكايا نفاصونيوه. بعد Voilà. شويه هكا ابين. Une petite pression, à Allez, peine. ouf. Voilà. Histoire d'avoir de beaux mécroutes, donc. Là, on va commencer évidemment à façonner فاصوني المقروط donc nos mécroutes. شكل المقروطات. Généralement, donc, quand on prépare un mqarout, on le prépare à plusieurs. Hein? Ça crée un peu de l'ambiance et c'est un gâteau qui rassemble la famille. لا فامي نديروه هو البنة تاع العيد تا هو تاعنا. البنه تاع العيد C'est vrai. هو البنة تاع العيد والبنة تاع العراس تاع تاعنا. العراس. Oui, voilà, c'est symbole de fête, de festivité. نديوه الفور يطيب على سور 150 ديجري Pendant combien de minutes? بور 10 مينيت هاك. Notre mqarout est en train de cuire, il est au four. اوف وراه يطيب. Là, on va passer à la deuxième recette du jour. Il s'agit de mchouak. مشوك. Alors, chef, pour mchouak, on aura besoin de quoi? نستحقوا رطل اللوز بلون 500 g d'amandes, 250 سكر 250 g de sucre cristallisé, 3 حبات بيض 3 كومبلي، œufs entiers, لافاني سيترون zeste de citron. Et pour décorer, ديكوري évidemment, سيريز cerises confites لوزيفيلي et des amandes effilées, voilà. Et puis nos caissettes, bien Les sûr, caissettes. pour plus tard. Alors, on va commencer, chef, la préparation de notre recette. نحكموا اللوز Oui, السكر Oui. بعد نبقى شويه يترحاو فيها. parfait. Pour ça, on va Islam. faire appel à Islam. الاسلام. Donc voilà, Islam va s'occuper de ça. Et on se retrouve évidemment tout de suite après ceci. Nous avons notre mélange, il est là. Chef. اه وي اللوز السكر ينفع. Très bien, donc notre mélange, il est là, il est prêt. On va mélanger qu'à les ingrédients Oui. secs. Donc on va ajouter de la vanille. 2 كوير فاني. Très bien. فوالا. On mélange les ingrédients secs. On mélange. ندير ميلونج سباتيلا. Allez, je vous donne la spatule. On mélange donc tous les ingrédients secs. On va pouvoir ajouter donc les œufs. La vanille خلاص. نبداو نكسروا البيض بالعقل بالعقل. Deux. نكسروا 3. المشوك ما لازمش يجي كيما المقروط يابس، يجي شويه خفيف Oui, باش يديكارجي لنا في الفور. exact. Donc il faut obtenir une texture assez moelleuse pour pouvoir donc garder ce côté onctueux. Très bien, on mélange bien. يجي شويه طري، ما يجي شويه يابس Voilà. كيما مقروط اللوز. حاط مشوش باش يديكارجي لنا في الفور. Et on va donc دوك نبعتوهم بالفور يطيبوا enfourner nos gâteaux pendant combien de temps? 140 10 مينيت. 10 minutes à 140 degrés Celsius. Alors, nos mchouaks sont au four. دوك في الفور هو يطيب. Très bien.
On pourra donc passer à la troisième et dernière recette du jour. Il s'agit de la samsa. samsa تاع ديون. Samsa, ta diol. Diol. Justement, on va utiliser des feuilles de diol Diol. et non pas la djenne. Hein. ما كاش Mais لا. samsa, ماشي t'as تاع la العجين، تاع djenne. الديون. Très bien. Donc, allez, on aura besoin de quoi pour notre farce? نسحقوا رطل اللوز بيض. Donc, 500 grammes d'amandes. Donc, Blanc. oui, voilà, des amandes. sucre 200 grammes. 200 grammes de sucre cristallisé, قرفة. de la cannelle en poudre, مزهر eau de fleur d'oranger وديون. et des feuilles de diol et puis un peu d'huile pour la friture, pour faire frire donc nos samsa. Alors, on va commencer d'abord avec donc les amandes et le sucre. اموند دي سكر اشوا يترحاو ماشي فاهم ماشي كيما المقروط اللوز ومشوك. Exact, لو grossièrement. كاسي اللوز برك مع السكر. Voilà. Donc, on va faire appel à Islam. اسلام يرحي لنا اللوز ماشي فاهم ماشي كيما المقروط وكاسي اللوز. Très bien. Haché. Donc, Islam va s'occuper de hacher nos amandes, Des les amandes. mélanger avec le sucre cristallisé. On se retrouve tout de suite après. Nos amandes sont prêtes, elles sont là. On les a mélangées avec le sucre et elles sont donc hachées donc grossièrement comme ça. On a laissé de ما gros نرحيوش morceaux. بزاف لازم اشيوه Voilà. شويه برك. Pour le croquant, bien خلاص. sûr. فوالا Très ديروا bien sûr. شويه قرفه باش ما تعطيناش ارياكو تاعنا كما يقولوا ناس زمان على راس المغرب. المغرفه نعطيك Voilà. الصراحه. Bien mélanger nos ingrédients secs. وعندك من بعد نحكموا المزهر. Donc, المزهر اللوز تاعنا لازم ما يجيش طري وما يجيش يابس، لازم يجي شغل خفيف. très bien. Donc, فوالا de ça. نبلوه on va شويه mélanger. شغل تاع قلب اللوز. Encore un peu, chef. وي زيدوا له شويه. Oui. فوالا. وعلى درنا اللوز الابيض باش كيطيب لنا في المقله ما يتنحرقناش. C'est ça. فوالا زيدي شويه. Allez, c'est tout. Encore un peu. Encore un tout petit peu. زيدي شويه. Oui. Ça devrait suffire. فوالا bon اللوز تاعنا هاكا يرجع. On est bon. شغل فوالا. Très bien. بدات Voilà, ريحه là. رمضان تبان. Exactement. فوالا. Voilà. Très bien. Donc voilà donc la texture qu'on doit obtenir pour notre farce. Elle est prête دوك نحكموا الديون تاعنا. à prendre nos feuilles de diol. كاين ديون اللي يتحلوه ويجوا ملاح ورقده، وكاين هذوك اللي يارسين. Mais on préfère celle-ci. وي الديون هذوما اللي يتحلوه هكايا. فوالا تبدو برقه هكا يكونوا فراجيل. Voilà donc notre farce elle est prête. C'est la texture que nous devons obtenir, chef. وي لازم ما تكونش مشمخه بزاف ماشي بزاف، تكون Voilà. ملحي ليجي وماشي. On va montrer à Aziz la texture que nous devons avoir. Donc voilà. Et on va pouvoir donc préparer nos samsat. دوك نروحوا للفاصوناج تاع السمسه. Voilà. Alors, on aura besoin de nos feuilles de diol. ديون Alors, de préférence, الديون تاعنا لازم يكونوا رقاق ويكونوا فراجيل، ما يكونوش يابسين ولا شي حاجه باش نقدروا نطويوهم. voilà, باش نقدروا نشوفوها. فوالا. Voilà. Et donc, on va commencer. يسلم عطينا بلون دوف. Voilà. دوك يجيب لنا البلون دوف باش نلصقوا الحبه تاعنا، حاش كي يلصقوها بالجون دوف تنحرق في المقله. Voilà. لازم البلون دوف.
Très bien, on peut commencer à remplir déjà. فوالا نبليو هكايا Voilà. ونبليو هادوما هكا. فوالا يدل. Voilà la technique. ومن بعد نحكمو شويه هادي La لا farce. فارس. كان نحطوها سور لي ميليو هنا هكا. Très bien. ومن بعد نطويو هكا شغل مثلثات. Voilà. ومن بعد هادي لي تخاد عطيه تشوفي نقص شويه On coupe. ونقطعو هادي شويه من Très bien. ومن بعد Et le هادي reste. تدخل داخل. Exact. ما كان لا البلون دو فيشنا. فوالا Finalement, on n'a pas besoin de blanc d'œuf. بلون دو. Ah, mais سي bon, il l'a apporté. On va essayer avec les autres. فوالا Oh, très bien. Hadi, elle est prête. Avec celle-ci, on va pouvoir utiliser du blanc d'œuf. بلون دو. عطيه بان سويسلان. نديرو لافارش تاعنا هكايا. Voilà. بعد نبليو هكايا نزيرو هنا اللس. Notre samsa se fermera au fur et à mesure, à chaque fois qu'on Ah, roule, oui. bien sûr. ومن بعد نديرو شويه بلون دو هكايا هنايا Très bien. ونلصقوها هكايا. فوالا. Ou alors, on opte pour la première technique qui était aussi... Voici nos مقلوط اللوز. Donc, il est prêt. أو الشباب يعطيك الصحة شيف. الله يسلمك. Donc, هنا رايحين نسكروه. Donc, on va utiliser bien sûr لو le سيرو sirop, شربات تاعنا. الشربه تاعو تكون فيها ريكلا ماء 300 غرام سكر. Voilà, donc 1 litre d'eau et 300 grammes de sucre qu'on va mettre sur le feu لو فو et qu'on va surveiller. طيب مليح ونحوها خلوها تبرد ومن بعد باش نسكرو به. Très bien. Alors, نحكموا المخروط تاعنا اللي طاب وبدا نرموه لداخل هكايا. أحضر له ما زهر. المزهر نديروا له لافاني. لافاني لداخل ما نديروش المزهر المقروط. نديرو لا فاني. لافاني اي ما D'accord. عطي لي لافاني. Donc on va mettre de la vanille dans notre sirop. On met pas de rondelles de citron. نو Qui connaît très? Là, Bah, là. on retire. Non, on met pas. D'accord. On met donc. لافاني هنايا شحال نديرو؟ ديري مغرف. Voilà. فوالا Très bien. كيما المقروط تاعنا نجبدو انكري هكايا. Parfait. عندك المقروط لازم ما يشربش بزاف مليح باش السكر تاعو يجينا مليح. فوالا يشرب شويه برك نعاودو نخرجوه فوق لاكرينج. فوالا Très bien. ومن بعد نزيدو نرمو الوسيط كي هكا يشرب بنا وكدا. Exactement. نحكمو نستفوه في السكر كلاص هكا نغموه داخل السكر كلاص كاع. فوالا فوالا يسلم عطيني السكر كلاص والصفايه. Donc voilà, alors, notre sucre glace, merci Islam. On va saupoudrer de sucre السكر كلاص glace, فوق المقروط نغطيوه de كاع. sucre glace tamisé, bien sûr. نغطيو مازال نزيدو نسحقو السكر كلاص Bien sûr. نغطيو كاع الحبه تاعنا. voilà. فوالا بودريوه كاع نغموه كاع هكايا. فوالا Voilà, et on va mettre. بعد نشربو
Voilà, pour que ça fasse un beau donc مقروط اللوز. فوالا شنو يسلم. Et voilà. Voilà, donc nos cigares, nous sommes satana, c'est bon. Islam s'est occupé de les faire frire, donc c'est bon. Ils sont prêts. À présent, on va les mettre dans la tana. Voilà, on va les tremper dedans. Voilà, nos gâteaux sont prêts. Avec une belle touche de déco assurée par nos artistes ici présents. Merci, Karim. يعطيك الصحة. صحة عيدك. كل عام وانت بخير. إن شاء الله. Merci à toi aussi, Islam. يعطيك الصحة. Merci pour tes efforts. صحة عيدك. كل عام وانت بخير. À toi, à toute ta famille. Voilà. Voilà, et puis voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à vous qui êtes en train de nous suivre depuis chez vous. Je tiens également à remercier l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission, Aziz à l'image, Nour au son, et puis Amine qui a assuré notre déplacement. Je vous retrouve quant à moi très bientôt. Même chaîne bien sûr sur Canal Algérie. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Sahaïd comme Kul aam wa antum bkhair, Kul aam wal Jazair bkhair. Salam.